आज दिनटा हूँ आम फैमिली गोटे बहुत बड़ स्पेशल दिन जो कि घर किसी खाଇବା पीबार बंदोबस्त मुझे बट बो मत स्ट्रिक्टली मना कर सब तामझाम बिल्कुल भी पहुँच नहीं मोर देह भल ना मार्केट आम किसी नहीं आसवा बट मुझे जिद कली नाई नाई मु घरे ही बनैबी आ मत एत कष्ट कर देखिए माँ मैंने कौन बुझे से भी चली आसला टे हेल्प करदेवा को इवनिंग जेहेतु मत किसी कम था तो मुझे 3टा 4टा बेलू अटा तक दली देकी रखीदे जाइली फेरवा मुझे 7:30 8टा पाखापाखि तरकारी बनवाई तो एपटे मसला कसु थाए कही तो देती बड़ लोकर हेल्प नेबिनी बट छोट पिलाମାନଙ୍କର हेल्प ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ପୁରୀ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜମା ବି ବେଲି ପାରିନଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେପଟେ ପୁରୀ ବେଲୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ମସଲା ବନାଉଥାଏ ଆମର ଯେହେତୁ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନିବ ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଆଜି ଡିନରରେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ହିଁ ଖାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ବନୁଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ବି ଏଇଟା ଥିଲା ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ସେ ସବୁକୁ ବନେଇଲି ବଟ୍ ତଥାପି ରାତି 9:30 ବାଜିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା ବେଳକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ तो पूरा खुशी ହେଇଗଲି।